Bien. Hermano Jaime, adelante. Broder Jaime kommer fram. Es un placer para mí y para mi familia estar aquí. Det är en ära Stort ära för oss, för mig att vara här med min familj. Y la verdad es que fue un placer también conocer al pastor, Sannerligen så estar är en det också. contacto con él. Så var det nära att lära känna pastorn och komma i kontakt med Y honom. acabamos de llegar a la iglesia, pero ya estamos aprendiendo a quereros. Vi har precis kommit hit, men vi börjar redan nu att älska er. La verdad es que ayer vinieron a buscarnos tanto Jorge y su familia como Claudia y su familia y nos trataron como reyes. Vi blev upphämtade igår av broder Jorge och Claudio och vi blev behandlade som Yo creo que konungar. a los reyes de aquí no les tratan mejor que a nosotros. Så inte Sveriges konungar blir behandlade som vi har. Muchas gracias. Tack så jättemycket. Y nos dijeron que aquí hacía mucho frío, así que traje el abrigo más fuerte que tenía. Så de sa att det var väldigt kallt här uppe så jag tog med mig den tjockaste jackan jag hade. Pero bueno, nos vamos acostumbrando. Men vi kommer nog att vänja oss. Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo y el capítulo 16. Låt oss öppna våra biblar i Matteus evangeliet kapitel 16 och vers 13. Sabéis, la Biblia es un libro único, Ni vet att Bibeln är en unik skrift. porque es la palabra de Dios. För det är Herrens ord. Pero además, como es la palabra de Dios, habla con nosotros. Men förutom att det är Guds ord så talar den också till oss. Te puede gustar mucho leer cualquier libro, Du kan tycka om att läsa om vilken bok du vill. pero no va a hablar a tu corazón. Men det kommer inte tala till ditt hjärta. Pero la Biblia sí lo hace. Men Bibeln gör så. Y muchas veces las personas nos preguntan cómo comprender mejor las lecciones y las vidas de la palabra de Dios. Och vi får ofta mycket frågor. Hur kan vi förstå Bibeln bättre och författa den? Y algo que hemos aprendido en los últimos años Och något som vi har lärt oss de senaste åren es leer la palabra del Señor är att läsa Guds ord. siendo nosotros las personas que estamos dentro. Där vi är huvudpersonerna i ordet. Así que hoy me gustaría hablar de alguien que fue un discípulo del Señor, Jag skulle vilja tala till någon som var lärjunge till muy Herren. parecido con cada uno de nosotros. Som var väldigt lik många av oss. Y nosotros tenemos que ser esa persona hoy. Och vi måste vara den personen idag. Para algunos de nosotros no va a ser difícil, För några av oss så kommer det inte vara svårt. porque nuestro carácter es muy parecido. För vår karaktär är väldigt lik den. Y es uno de los discípulos que cuando el Señor le llamó, Och en av de här lärjungarna är som blev kallad av Herren. lo primero que hizo fue cambiar su nombre. Den första som han gjorde det var att byta sitt namn. Y era Pedro. Och det var Petrus. Él se llamaba Simón. Han hette Simon. Simón, literalmente en el idioma arameo, Simon i arameens språk betyder significaba caña, como un palo. betyder som en stock. Es decir, algo que podría tambalearse de un lugar a otro, que cualquier viento podría llevarlo. Något som skulle kunna skifta efter vinden eller förstöras eller Y förflyttas. así era Simón. Och så var Simon. Y así somos nosotros muchas veces. Och det är så vi också är många gånger. Dependiendo de quién está a nuestro alrededor, Beroende på vem som är omkring oss nos comportamos de una manera. så beter vi oss på ett visst sätt. Cualquier persona puede guiarnos a hacer algo que no debemos. Vem som helst kan leda oss att göra saker som vi inte vill göra. Las circunstancias nos vencen muchas veces. Omständigheterna övertar oss. Nos sentimos fuera de lugar muchas Vi veces. känner oss utanför plats många gånger. Nos ha pasado eso. Har det hänt ut oss det? Así que lo primero que el Señor hace al encontrarse con Simón, Så det första Herren gör när han träffar Simon, lo primero que el Señor hace al encontrarse contigo, det första han gör när han möter dig och mig, es cambiarle el nombre. att han byter våra namn. Dice, no vas a ser más Simón, Du kommer inte längre heta Simon, tú vas a ser Pedro. du kommer heta Petrus. Pedro significa roca. Petrus betyder A klippa. las rocas no puedes moverlas de un lugar a otro. En klippa kan du inte lätt förflytta från en Las till rocas annan. están firmes. Klippan står fast. Y todo el mundo cuando está en apuros busca ir a una roca. Och många personer söker refug i Así en que klippa. eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Och det är det som Herren vill göra i våra liv. Sabes, nosotros somos como Simón. Så vi är ungefär som Simon. Cada vez que el Señor preguntaba algo Varje gång Herren frågade något, o decía algo, eller sa el något, primero que hablaba, ¿quién era?
frågade, vem är jag? Simón. Simon. Así que en el capítulo 16 Så i kapitel 16 y en el versículo 13 och i vers 13 dice que cuando el Señor llegó a Cesarea de Filipo, Mateo 16:13, Matteus evangeliet 16:13 preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? så frågade han, vem säger folket att människosonen är? Todos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los apóstoles, de los profetas, Jeremías. De svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia. Y Eller någon av profeterna. el Señor les preguntó, ¿quién decís que soy Och yo? han frågade dem, och ni då? Vem säger ni att jag är? Y entonces respondió Simón Pedro, Simon Petrus då svarade, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. du är Messias, den levande Gudens son. ¿Sabes lo que le responde el Señor? Och vad Herren då svarade honom. Feliz, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Salig är du Simon Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Y es curioso porque ahí usa los dos nombres, Simón Pedro. Och där använde han då båda namnen, Simon Petrus. Porque cada vez que hablamos de parte de Dios, Varje gång vi talar o que ayudamos a otros, eller när vi hjälper andra, hay un riesgo. finns det en risk. Creer que somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo. När vi tror att det är vi som gör jobbet. Por eso era Simón y era Pedro al mismo tiempo. ¿Te das Därför var cuenta? han Simon och Petrus på en och samma gång. ¿Y sabes por qué? Porque solamente muy pocos versículos después, muy pocos minutos después, Och det är för några verser senare, en kort stund efteråt, en el versículo 21 del mismo capítulo, i vers 21, i samma kapitel, el Señor comenzó a declarar a sus discípulos så började Jesus förklara för sina lärjungar que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna. y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Och de skriver att han måste dödas och på tredje dagen upptäckas. Eso era parte de la salvación. Det var en del av frälsningen. Si el Señor no va a la cruz y no resucita, no estaríamos aquí. Om inte Herren går till korset och dör, då är vi inte här idag. Pero entonces, ¿sabes quién habla? Men vet du vem som talar då? Ya lo has adivinado. Du har redan förstått det. Simón. Simon. Tomándolo aparte, Och ta honom ur kontext. dice que Pedro, en el versículo 22, I vers 22. comenzó a reprender al Señor. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Somos terribles. Vi är hemska. ¿Alguna vez has pensado en reprender al mismo Señor Jesús? Har någon gång fått upp i skallen att motsäga honom? A veces somos así. Ibland så är vi nog så. Y le dijo, no vayas a la cruz, ni se te ocurre. Säg, gå inte dit, alltså tänk inte ens tanken. Y entonces el Señor tiene que mirar a Pedro Och då vänder sig Jesus och tittar på Petrus. con toda la ternura, pero también la firmeza del mundo. Med hela den här ödmjuka kärleksfulla, men också med... Decirle, apártate de mí, Och så säger han, gå bort från mig. porque ahora está hablando Satanás por ti. För nu pratar Satan genom dig. Es curioso, Och det är märkligt. ¿verdad que somos así? Vi är ju så. En un momento hablamos de parte del Señor I ena stunden så talar vi om Gud. y pocos minutos después hablamos de parte del enemigo. Och senare så kan vi även tala från djävulen. Seguimos siendo Simón. Vi är fortfarande Simon. Las circunstancias nos llevan. Omständigheterna styr oss. Todos sabéis lo que ocurrió en la vida de Pedro, ¿no? Ni vet alla vad som hände i Petrus liv. Cuando el Señor dijo que iba a ir a la cruz y al final ellos comenzaron a comprenderlo. När Jesus sa att han skulle gå till korset och lärjungarna började förstå. Y el Señor les avisó porque Él es absolutamente tierno, nuestro Salvador. Och han började liksom att visa det för att han är väldigt ödmjuk och kärleksfull. Y casi como que disculpándolos, Och nästan så att han ursäktade oss. le dijo a sus discípulos, Så sa han då till sina lärjungar. sabéis, me vais a abandonar todos. Ni vet att ni alla kommer att överge mig. Pero Men Pedro dijo, no, Petrus sa nej. ellos sí, yo no, yo nunca. De kommer göra, men inte jag. ¿No hubieras hecho tú lo mismo? Hade inte du just verkligen sagt detsamma? Yo se lo hubiera dicho al Señor. Jag hade sagt det. No le juzgues a Pedro. Döm inte Petrus. ¿Acaso no hubiéramos dicho, Señor, yo voy contigo a la muerte? A Hade vi la då kanske muerte? inte sagt att Herren, jag följer med dig, jag går till korset med dig. Y entonces el Señor le dice, Simón, Simón. Och då säger han Simon, Simon. 2 veces su nombre. 2 gånger nämner han hans namn.
El diablo va a zarandearos como al trigo. Satan kommer att förstöra dig. Es decir, va a hacerte ir de un lugar a otro. Han kommer få dig att vandra från det ena stället till det andra. Pero ¿sabes lo que le promete el Señor? Men vet du vad Herren lovar honom? Y fue genial que el pastor leyera ese versículo antes. Och det var genialiskt att pastorn läste den här versen innan. Yo voy a orar por ti, dijo Jesús, Jag ska be för dig, sa Herren, para que tu fe no falle. för att din tro inte ska svika dig. ¿Te imaginas al Señor Jesús orando por ti? Kan du tänka dig, föreställa dig att Herren ber Yo sé för que le dig? has prometido muchas cosas al Señor. Jag vet att du har säkert Muchas lovat veces. saker, mycket saker. Y no dejes de hacerlo. Och sluta inte göra det. Porque a veces caemos Ibland så faller vi. y no somos capaces de ser firmes y fieles al Señor. Och vi kanske inte är tillräckligt trofasta och ärliga mot Pero honom. sigue adelante. Men fortsätt framåt. Sigue buscando al Señor. Fortsätt söka Porque Herren. Él está orando por ti. För han ber för dig. Sabes que eso sucedió en la vida de Pedro, ¿verdad? Och det skedde även i Petrus. Yo creo que no necesitamos buscar los versículos. Vi kanske inte ens behöver söka Conocéis verserna. bien la palabra del Señor. Ni vet väl Guds ord. Y ahí en el Evangelio según Lucas, el capítulo 24, Och i Lukas evangeliet kapitel 24, cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado, när Herren då blev dömd, el único que le siguió a cierta distancia den enda som följde med till en viss distans fue Pedro. var Petrus. Y entonces la gente lo rodeó. Och folket omringade honom. Había unas brasas, Det fanns en liten eld. hacía frío, Det var kallt. y él se quedó en las brasas con personas a ver lo que pasaba con el Señor Jesús. Och han stannade kvar för att uppmärksamma vad som hände här. Y entonces le señalaron: Och sen pekade han. tú eres uno de ellos. Du är en av dem. ¿Recuerdas lo que dijiste? Yo soy Pedro y tú también. Och vad du sa? Jag heter Petrus och du också. Y le prometimos al Señor que íbamos a ser fieles Och vi lovade Herren att vi skulle vara y que trofasta. íbamos a estar con Él. Och att vi skulle vara med honom. Pero quizás alguien nos pregunta: ¿tú amas al Señor Jesús? Men det kanske är någon som frågar, du älskar Herren? Compañero de trabajo, En arbetskamrat, alguien en la universidad, någon i universitetet, alguno de nuestros vecinos. kanske vår granne. Y quizás decimos: no, no lo conozco. Och vi kanske svarar, nej, jag känner inte honom. Tenemos vergüenza. Vi skäms. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Det var det som hände Petrus. Segunda vez le preguntaron y volvió a decir que no. För andra gången så frågade de honom och han svarade. Y poco tiempo más tarde, por tercera vez, le dijeron: es que tu manera de hablar te delata, tú eres uno de ellos. Och för tredje gången så frågade de honom och de svarade, men någonting avslöjar, du talar som honom. Y muchas veces en nuestra vida Många gånger i vårt liv no vas a lograr esconder que tú eres uno que ama al Señor. kommer du inte komma undan att du är en av Herren. Porque tu manera de hablar te delata. För din sätt att tala avslöjar Y det. aunque digas: no, 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 yo no, porque sientes la presión de los demás. Och även om du säger, nej, det är inte så, men du känner pressen. Ellos van a decir: no, pero tú hablas de una manera diferente. De kommer säga, nej, men du talar på ett visst Tú sätt. amas al Señor. Du älskar Herren. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Vet du vad Petrus sa? La Biblia dice no solamente que le negó, Nej, han säger inte bara att Herren, han nekade honom. sino que juró que no le conocía. Utan han svor att han inte kände honom. Puso al cielo por testigo de que no le conocía de nada. Han satte himlen som vittne att jag har ingenting med honom att göra. Después de 3 años con él, Och efter 3 år med honom negó a su mejor amigo. så nekade han sin bästa vän, sin Herre. ¿Has pasado esa situación alguna vez? Har du genomgått den där situationen? En ese capítulo 22 de Lucas I den där kapitel 22 av Lukas evangeliet y el versículo 61, och vers 61 hay una de las frases más bonitas para mí personalmente de todo el Nuevo Testamento. så finns det en av de absolut finaste meningar som Herren kan säga. Porque en ese momento, Vid den stunden, cuando Pedro juró que no le conocía en absoluto, när Petrus svor att han kände inte honom i något sammanhang, dice la palabra del Señor, Lucas 22, 61, så säger Herrens ord i Lukas evangeliet kapitel 22, vers 61, que el Señor se volvió att Herren vände sig y miró a Pedro. och sade till honom:
¿Por qué digo que es una de las frases más bonitas del Nuevo Testamento? Varför säger jag att det här är någon finaste ¿Recuerdas lo que el Señor le prometió a Pedro? Minns du vad Herren lovade Petrus? Yo voy a orar por ti. Jag ska be för dig. ¿Recuerdas lo que el Señor te ha prometido a ti cuando le recibiste desde el primer día de tu vida? Minns du vad Herren sa till dig från dag ett när du tog emot honom? Desde el momento en que naciste de nuevo, de tu vida espiritual, que recibiste al Señor en tu corazón. Från den stunden du blev återuppfödd och du tog emot Herre Kristi i ditt liv. Tú prometiste seguir al Señor. Todos lo hicimos. Du lovade följa Herren. Alla vi gjorde det. Pero Él dijo, yo voy a orar por ti. Han sa, jag ska be för dig. Piénsalo un momento. Tänk på det en stund. Pedro está quizás aquí donde estoy yo en este momento, Petrus kanske är här där jag befinner mig i den här stunden. delante de las brasas, Framför brasan. con las personas que están ahí, Med personer som är runt omkring. negando al Señor, Som nekar y a Herren. una distancia de muy pocos metros, Och i en väldigt kort avstånd. quizás como al final de la iglesia, Som kanske är slutet av församlingen. está el Señor Jesús, Så är Herren delante del Sanedrín, framför. de los responsables de la religión, Framför de som är ansvariga för tron. en el juicio más importante de la historia de la humanidad, I den absolut viktigaste rättegången i mänsklig historia. soportando lo que va a ser el peso del pecado de toda la humanidad, Han kommer att ta emot hela mänsklighetens synd. para llevar a cabo la obra más importante de la historia, För att fullborda den absolut mäktigaste verket i mänsklighetens la historia. salvación de millones de personas a lo largo de toda la historia. Frälsningen av miljontals människor genom historien. Él está ahí, quizás en el momento más importante de su ministerio. Han är kanske där i den viktigaste stunden i hans ministerium. ¿Y sabes lo que está haciendo? Och vet ni vad han gör? Orando por Pedro. Han ber för Petrus. Y cuando Pedro le niega, Och när Petrus nekar honom, el Señor que está en el juicio enfrentándolo, och Herren som är framför tribunalen och se vuelve vänder sig om y mira a Pedro. och ser på Petrus. Y Pedro recuerda, Él está orando por mí. Och Petrus kommer ihåg, han ber för mig. Hermanos, hermanas, Mina bröder och systrar. a veces no comprendemos toda la grandeza del Evangelio. Vi kanske inte alltid förstår med storheten av Herrens El Creador que hizo miles de millones de universos, Herren som skapade miljontals av universum. sabe lo que está pasando en tu corazón ahora mismo. Vet du vad som händer i ditt hjärta just nu? Y está orando por ti. Han ber för dig. La Biblia dice que cuando el Señor solo miró a Pedro, Bibeln säger att när han bara såg Petrus, Pedro salió Petrus gick ut y lloró. och han grät. El tiempo que utilizan, el verbo, la palabra que utilizan, Ordet som de använder. es que lloró y no podía dejar de llorar. Han grät och han kunde inte sluta gråta. Quizás lo puedas comprender, pero déjame que te cuente un detalle. Du kanske förstår det, men låt mig berätta en liten detalj. Pedro era pescador. Petrus var fiskare. Mi abuelo era pescador. Min farfar var, eller morfar var fiskare. Y él me contaba que cuando estaban en alta mar, Och han berättade när det var högvatten, en un barco a lo mejor de toneladas de peso, i en båt som vägde ton, y venía una tempestad, och det kom en storm. pensaban que morían muchísimas veces. De trodde flertal gånger att de kommer att dö. Hay un refrán en España, no sé si vosotros lo conocéis, Det finns ett ordspråk i Spanien. que dice que si quieres aprender a orar, Så att om du vill lära dig att be, tienes que salir a la mar. då måste du ut till sjön. Porque te sientes completamente inútil. Att du känner dig helt och hållet Así que maktlös. Pedro era un hombre fuerte, Så Petrus var en stark un man. pescador fuerte. En fiskare, en stark fiskare. Quizás nunca había llorado en toda su vida, Han kanske aldrig hade gråtit i hela sitt liv. pero cuando se dio cuenta que le había fallado a su mejor amigo, Men när han insåg att han hade svikit sin bästa vän, a su Salvador, hans frälsare, al Señor, Herren, no podía dejar de llorar. kunde han inte sluta gråta. Todos recordáis el momento en que el Señor le restauró, ¿verdad? Vi kommer väl alla ihåg stunden när Herren No vamos a återupprättade pasar oss. mucho tiempo en ese momento. Vi kommer inte kanske att lägga mycket tid i på den stunden. Es una historia muy bonita que está en el Evangelio de Juan, en capítulo 21. Det är en jättefin historia som finns i Johannes evangeliet kapitel 1. Estoy casi seguro que vuestro pastor os ha hablado alguna vez de ese capítulo.
Och jag är säkerligen väldigt säker på att er pastor har talat om den här kapitlet. Pero ¿sabéis por qué Pedro está en el Evangelio de Juan 21 y va con los demás discípulos? Men vet du varför just Petrus är med i det där evangeliet på Johannes evangeliet kapitel 21? Recuerda que tú y yo somos Pedro ahora. Kom ihåg att du och jag är Petrus. No importa la edad que tengas, Det spelar ingen roll vilken ålder du ni har tus circunstancias. eller dina omständigheter. Ha habido algún momento en que le hemos fallado al Señor, seguro, Finns säkert en stund där vi har svikit Herren y que hemos llorado, och där vi har gråtit. quizás más que en toda nuestra vida. Säkerligen mer än någon annan gång i våra liv. Y de pronto el Señor está muerto. Och helt plötsligt så är Herren död. Eso fue lo que pensó Pedro. Det var det som Petrus tänkte. Porque los discípulos no habían comprendido que el Señor iba a la cruz, För lärjungarna förstod inte att Herren måste gå till korset. y mucho menos que iba a resucitar. Och än mindre att han skulle återuppstå. Así que Pedro no quiso ver a nadie. Så Petrus ville inte se någon. Y verdad que cuando le fallamos al Señor no queremos ver a nadie. Och det är mycket riktigt att när vi sviker så vill vi nog inte se personen. Y a veces incluso llama a algún hermano y nos dice, ven a la iglesia, nosotros no queremos. Och många gånger så säger kanske folket kom med våra Estamos vänner. demasiado heridos. Men vi är väldigt sårade. Y entonces ocurre algo inesperado para ellos. Men det händer någonting väldigt oförväntat. El Señor resucita. Herren återuppstår. Para mí es una de las pruebas más importantes de la resurrección del Señor. För mig så är det de största bevisen i Herrens. Y es que ninguno de sus discípulos ni de las mujeres que le seguían creían que Él iba a resucitar. Att ingen av hans lärjungar eller de som män och kvinnor som följde honom skulle tro att han skulle Tuvo que återuppstå. convencerlos a todos. Han var tvungen att övertyga alla. Y cuando el ángel se aparece a aquellas mujeres, Och när ingen då uppenbarade sig för de här kvinnorna, las que habían sido más valientes, de som hade varit mest modiga, se habían atrevido a ir a la tumba, hade vågat gå till graven. las primeras que vieron que el Señor había resucitado. De första som såg att Herren hade återuppstått. ¿Recuerdas lo que el ángel le dijo? Minns ni vad ängeln sa till dem? El Evangelio de Marcos nos lo recuerda. I Markus evangeliet så El ángel dijo, id a los discípulos a decirle que el Señor ha resucitado. alltså ängeln sa gå och tala till lärjungarna att han har återuppstått. No dice solamente eso. Det står inte bara det. Dice, id a los discípulos y a Pedro. Gå till lärjungarna och till Petrus. Yo no sé cuál es tu situación con el Señor esta mañana, Jag vet inte vad situationen är med din situation idag är med Herren. pero el Señor te está buscando. Men Herren söker dig. Está diciendo, este mensaje no es solo para los discípulos, Det här budskapet är inte bara för lärjungar. es para ti también. Det är för dig också. El Señor está buscando a Pedro. Herren söker efter Petrus. Así que cuando Él vuelve con los discípulos, Så när han återvänder dem med lärjungarna en el Evangelio de Juan, capítulo 21, i Johannes evangeliet kapitel 21. el Señor toma aparte a Pedro. Han tar ifrån och isär Petrus. Y la Biblia dice que había unas brasas allí también, Och Bibelns talare berättar att det fanns också en liten brasa där. porque Dios quiere restaurar nuestra vida. För Herren vill återupprätta våra liv. Y si has pasado una situación muy difícil, Om du har genomgått en väldigt svår situation. Él te va a llevar a veces al mismo lugar o a hablar con las mismas personas Han kommer föra dig till samma ställe och tala med de samma personer. para que nunca tengas un mal recuerdo, För att du aldrig ska ha en dålig para que upplevelse. sepas que Él perdona För att du ska veta att han förlåter y restaura todas las och cosas. återupprättar alla saker. Y le preguntó 3 veces, Och han frågade 3 gånger. ¿me quieres, me amas? Älskar du mig? Porque Él le había negado 3 veces. För att han hade nekat honom 3 gånger. Dios está haciendo que Pedro Herren gör att Petrus sea una roca. ska vara en klippa. ¿Sabes cuál es la aplicación de este mensaje? Vet du vad som är... En muy pocos minutos terminamos. I några få korta minuter så Nosotros slutar vi. a veces somos como Simón. Vi är många gånger som Simon. Cualquier persona nos hace dudar, Många personer kan få oss att tveka. nos tambalea, De återupar oss. nos lleva de un lugar a otro. De för oss från ett ställe till andra. A veces somos cristianos muy buenos cuando estamos con nuestros hermanos Vi är goda, bra kristna när vi är med våra bröder och systrar. y después desaparecemos cuando ellos no están. Men sen försvinner vi när de inte är där. No somos capaces de creer firmemente
Vi är inte tillräckligt starka tro y på descansar en el Señor. och förlita oss på Herren. Y Él dice, yo estoy haciendo que tú seas una roca. Han säger, jag gör så att du blir en klippa. Y durante todas las circunstancias de nuestra vida, Och genom alla omständigheter i våra liv Dios está fortaleciendo tu confianza en Él. så förstärker Herren ditt förtroende på honom. Ese es el objetivo. Det är målet. Cuando sufrimos, När vi lider. cuando hay situaciones que no comprendemos, När det finns situationer vi inte förstår. cuando personas se burlan de nosotros, När personer gör narr utav oss. cuando nos sentimos solos, När vi känner oss ensamma. cuando pensamos que nadie nos comprende. När vi tror att ingen förstår oss. Lo he visto muchas veces en mi propia vida. Jag har sett det många gånger i mitt eget liv. Dios está fortaleciéndote. Så förstärker Herren dig. Está diciendo, yo estoy orando por ti. Han säger, jag ber för dig. Y tu fe no va a fallar. Och din tro kommer inte att svika Pero dig. recuerda que no depende de tus fuerzas. Men kom ihåg, det beror inte på dina. Depende de que yo esté orando por ti. Det beror på att jag ber för Y dig. eso no va a cambiar nunca. Och det kommer inte att förändras. Así que cada vez que nosotros nos sentimos débiles Så varje gång vi känner oss svaga, o hemos caído, eller har fallit, el Señor nos mira. så tittar Herren på oss. Y su mirada de amor renueva nuestro corazón. Och hans kärlekssyn förnyar oss på nytt. Así que sabes ahora, como decía la aplicación para nuestra vida, Så det är som den applikationen till vårt liv. Pedro era una persona con miedo. Petrus var en person med fruktan. Tenía miedo a morir, por eso negó al Señor. Han fruktade att dö, därför nekade han Herren. Tenía miedo a lo que los demás decían. Han fruktade vad alla andra sa. Tenía miedo de que le señalaran como un cristiano. Han fruktade att de signalerade honom och pekade ut honom som en av dem. Y cuando el Señor resucita Och när Herren återuppstår y asciende a los cielos, och kliver upp till himlen, y alguien tiene que hablar delante de los mismos principales, de los fariseos, de los maestros de la ley que habían condenado al Señor Jesús, och några av dem som han och talar inför dem som hade fördömt Herren. ¿sabes quién habla? Vet ni vem som talar? Pedro. Petrus. Tú estás hablando. Du talar. Y cuando el responsable del poder romano Och den som ansvarade för romarrikets makt. pregunta por qué han hecho un milagro, Varför har det skett ett mirakel? ¿sabes quién va a hablar con él? Vem är det som går och talar med honom? ¿Quién arriesga su vida? Vem som sätter sitt liv i risk? Pedro. Petrus. Eres tú que estás hablando. Det är du som talar. Dios está fortaleciendo tu vida. Herren förstärker ditt liv. Ya no te llevan de un lugar a otro. De för dig inte från ett ställe till det andra. Ahora eres alguien firme en el Señor. Nu är det någon solid och fast i Herren. Y ¿sabes lo que ocurre poco después en el libro de los Hechos? Och vet du vad som sker lite korta i Apostlagärningarna? En el capítulo 12, I kapitel 12. Herodes manda matar a Santiago. Så Herodes beordrar att döda Lo decapita. Jakob. Y lo decapita, lo mata. Och halshugger honom helt och hållet. ¿Sabes quién es el siguiente? Vet du vem som är nästa? Pedro. Petrus. Así que lo mete en la cárcel. Så han fängslar honom. Para asesinarlo, para matarlo al día siguiente. För att döda honom dagen därpå. Y Pedro está en la cárcel. Och Petrus är i fängelse. Hechos capítulo 12, I Apostlagärningarna kapitel 12, versículo 7. vers 7. ¿Sabes lo que Pedro hace esa noche? Vet du vad Petrus gör den där kvällen? Ahora tú piensa por un momento. Nu, tänk en kort stund. Recuerda que la clave para comprender lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra Vår nyckeln för att förstå det som Herren vill es med våra liv ser nosotros esa persona. är att vi ska vara den där personen. Así que tú eres Pedro. Så du är Petrus. Esta noche estás en la cárcel. Den här gången så är du i Mañana a la mañana te van a matar Imorgon så kommer de att döda dig. por ser del Señor. För att du är av Herren. Yo no sé lo que tú harías. Jag vet inte vad du hade gjort. Yo escribiría todos mis contactos diciendo que oraran por mí. Jag hade nog kontaktat alla mina kontakter och bett dem be för mig. Buscaría a alguien amigo en la corte o de Herodes para que me perdonaran la vida. Jag skulle nog söka någon i rättsvärdet för att be dem förlåta mig. Se me ocurren 20 cosas que podría hacer. Jag kommer på säkert 20 saker jag skulle kunna göra. Y de repente Pedro, que era una persona con miedo, Och däribland så var Petrus en person som fruktade.
que había negado al Señor, som hade nekat Herren. sabe que le van a matar. De vet att någon kommer döda honom. ¿Sabes lo que hace? Vet du vad han gör? Duerme. Han sover. Duerme, Han sover. tranquilo. Helt Es- obekymrad. Estaba esposado a 2 soldados. Han var ju utsatt för soldaterna. ¿Cómo se puede dormir esposado con 2 soldados? Hur kan man sova när man har 2 soldater bredvid sig? Era una roca. Han var en klippa. Descansaba en el Señor. Han förlitade sig No på le Herren. preocupaba nada su vida. Ingenting bekymrade honom. Y dice el versículo 7 Och vers 7 säger que se presentó un ángel del Señor en la cárcel. att en Herrens ängel stod där Y la luz resplandeció en la cárcel. och ett ljussken lyste upp rummet. Yo no sé si vosotros, como pasa a mí, os despertáis cuando hay una luz grande. Jag vet inte om ni är som jag, att ni vaknar till när det finns ett stort Imagínate la luz ljus. de un ángel. Tänk dig ett ljus från en ängel. ¿Sabes lo que hace Pedro? Vet du vad Petrus gör? Sigue durmiendo. Han fortsätter att sova. Confía en el Señor. Han förlitar sig på Herren. Y dice la palabra de Dios que el ángel tocando a Pedro en el costado. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom. Esta es una de las ocasiones en las que me gustaría Det här är en av de här tillfällena där jag skulle vilja que la traducción de la Biblia fuera literal 100%. Jag önskar att översättningen skulle vara bokstavlig som den var i ursprung. Yo creo que el traductor tuvo miedo a poner lo que pone ahí. Men jag tror att översättaren hade nog fruktat det som stod där. Porque cuando dice tocando a Pedro en el costado, För när det står att han vidrörde, literalmente dice zarandeando a Pedro, sacudiéndolo. han bokstavligen skakade om honom. Porque estaba tan tranquilo durmiendo con el Señor För han stod väldigt obekymrad med Herren. que nada le despertaba. Att ingenting väckte honom. Ahora era una roca. Nu var han en klippa. Y yo pienso que el Señor debería estar mirando Och nu så tittar han nog y diciéndole a los ángeles, och säger till änglarna: veis a mi hijo. Ser du min son? ¿Veis cómo confía en mí? Ser du hur han förlitar sig på mig? Creíais que no iba a ser así. Ni trodde inte han skulle Lo göra så. visteis cuando me negó. Ni såg när han nekade Pero yo mig. estaba trabajando en su vida. Men jag jobbade i hans Y ahí liv. veis una persona que confía Och 100%. där ser jag en person som Que förlitar no le 100%. importa su vida. Att hans liv spelar ingen roll. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Och det är det som Herren vill göra i våra liv. Porque lo más difícil en la vida cristiana För det svåraste i våra liv es aprender a descansar, är att förlita sig. aprender a confiar, Att lita. recordar toda nuestra vida en todos los momentos, Att minnas våra liv i alla dessa stunder. que nuestra fidelidad Att vår trofasthet, no depende tanto de nosotros mismos, det beror inte bara på oss, sino de nuestro Salvador utan från vår frälsare que está orando por cada uno de nosotros. som ber för var och en utav oss. Y nosotros a veces dejamos de orar, Och vi slutar att be. dejamos de ser fieles al Señor, Vi slutar att vara trofasta till Herren. nos cansamos, Vi tröttar ut oss. pero Él nunca deja de orar por nosotros. Men han slutar aldrig att be för oss. Porque la Biblia dice que es nuestro abogado. Bibeln säger att han är vår. Y Él no permite que nadie, absolutamente nadie, nos acuse. Och han tillåter inte att någon. ¿Recuerdas lo que Pablo Anklagas. escribe cuando le escribe a los romanos? ¿Quién acusará a los que Dios ama? Vem kommer att anklaga de som älskar Herren? Porque nuestro abogado es el Señor. För vår jurist är Herren. Y Él nos defiende. Och han försvarar oss. Y esa es la razón por la que cuando Pedro escribe al final de su vida, Och det är väl en av orsakerna när Petrus skriver i slutet av sitt liv. en su primera carta, el capítulo 5 y el versículo I 7. hans första brev, kapitel 5, vers 7. ¿Recordáis? Kommer ni ihåg det? Deberíamos saber ese versículo. Vi borde kunna den utantill. Echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, Utgjut all vår ängslighet i Herren. porque Él os cuida. För han vakar över oss. No parte de tu ansiedad, Inte del av din ängslighet. no solo parte de tus problemas, Inte del av dina no bekymmer. solo parte de las situaciones que tienes en tu vida, Inte del av de här sino situationerna som du varit toda i tu ditt ansiedad, liv. Utan absolutamente todo. allt. Ponlo en las manos del Señor Lägg det i Herrens händer. y déjalo allí. Och lämna det där. Una vez mi mamá me contó una historia En gång så berättade mamma till mig en historia. de un hombre en su pueblo. En man i hennes Era by. otros años Det var andra tider. y solamente de vez en cuando alguien podía tener un coche. Estamos hablando de los años 40. Vi talar 40-talet då. Y iba a la ciudad.
Och så kom han till y me decía que esa amiga que iba a la ciudad och så frågade han, är det du som ska gå till llevaba muchas cosas para vender y iba muy cargada. Han förde med sig El hombre que le conocía le dijo, yo la llevo. och mannen som tog med Subas. jag tar med dig. Kom upp. Y ella se subió, se sentó Och hon kom upp y siguió con las bolsas en los brazos. och hon fortsatte med påsen i sin hand. Sí. Y ella le dijo, perdón, el hombre le dijo, puede ponerlas en el suelo del automóvil, no se preocupe. Du kan släppa ner dem, du behöver inte oroa dig. ¿Sabes lo que le dijo ella? Vet du vad hon sa till honom? No, usted me está ayudando muchísimo llevándome a mí. Nej, men du hjälper mig jättemycket genom att ta med mig. Deje que yo lleve las bolsas. Låt mig ta med påsarna. ¿Verdad que somos así con el Señor tantas veces? Är det så att vi är så med Herren? Por eso Pedro escribió, echando toda vuestra ansiedad. Och det är därför Petrus sa, ut all vår ängslighet över honom. Y él podía haberlo dicho, Och han kunde ha sagt det. pero no lo hizo porque la humildad es también un regalo del Señor. För ödmjukheten också är en gåva från Herren. Pedro podría haber dicho, yo aprendí eso en mi vida, Jag lärde mig det i mitt liv, kunde Petrus ha sagt. a echar toda mi ansiedad en el Señor. Att utgjuta all min ängslighet till Herren. Así que este es el momento de hacerlo. Och nu är det stunden att göra det. Vamos a ponernos en pie para Låt oss cantar ställa oss la upp. última canción.